नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे स्पेशल ब्लॉग रे आपण समस्त को स्वागत। आज गोल्ड प्राइस टा रही 12,945 टंका। जेहेतु वेडिंग सीजन चली से भाविली आपण मानक पई गोटे सुंदर ब्लॉग जो थे आपण माने सब प्रकार बाहाघरिया कलेक्शन देखिए सी भी लाइट वेट रे रहिबो। तो फ्रेंड्स मु आज आसी प्रभाती ज्वेलर्स जार लोकेशन रहउची 39/7 अशोक नगर राजमहल स्क्वायर भुवनेश्वर। तो चलतु आज भिडटा स्टार्ट करिबा ए सबु कलेक्शन आज एक्सप्लोर करिबा। एटा रहिला प्रथम कलेक्शन जहाँकि मात्र 2 ग्राम 120 मिलीग्राम रे नेकलेस देखुचंती। एटार प्राइसिंग अप्रोक्स आसी जिवो 27,560 टंका। एठी मेकिंग टा रहउची 9% बट आम चैनल ना कहिले आपण मानको डिस्काउंट हेकी 8% पाखा पाखी आसी जिवो। देखंतु एमती किछि कलेक्शन आपण माने स्पेशल डिजाइन सब पाई जिवे मात्र 2 ग्राम रे हार मिल जाउची। तो चलतु नेक्स्ट वाला कलेक्शन टा देखिबा। एटा देखंतु एटा भी 3 ग्राम 830 मिलीग्राम रे ए नेकलेस टा रहिची शॉर्ट वाला नेकलेस। एटा पाखा पाखी आसी जिवो 49,790 टंका अप्रोक्स आसी जिवो। गोल्ड रेट एबे जेमती हेलाणी आपण माने जानी चंती एमिति सब कलेक्शन काहाकू गिफ्ट देई परिबे बहुत भलो रहिबो। ता सहित हल्का रे बहुत सुंदर डिजाइन भी आपण मान को मिल जाउची। एई शॉर्ट वाला नेकलेस टा देखंतु एटा भी आपन को कम ओजन ने रहउची। डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक टाइप रो डिजाइन टा रहिची बहुत सुंदर मानिबा। आपण माने जदी किछि हटके आ यूनिक पिंधिया पई चाहुचंती एटा आपन को पई गोटे बेस्ट वाला कलेक्शन रहइबो। 5 ग्राम 490 मिलीग्राम रहउची नेट वेट 75,270 टंका आसी जिवो। देखंतु डिजाइन टा आपन को गळा को गोटे बहुत सुंदर लुक्स टा देबो। देखंतु एटा भी रहिची कोलकाता फैंसी डिजाइन रो नेकलेस टा रहिची। डिजाइन टा एकदम हटके रहिबो। ता सहित स्पेसिफिकली आपन को पई एटा गोटे सुंदर डिजाइन रहिची। एटारो वेट रहउची 9 ग्राम 850 मिलीग्राम लक्षे 28,050 टंका आସୁची। देखंतु मु ट्राई ऑन करिची एम्ति किछि लुक्स टा तार रहिबो। तो चलंतु नेक्स्ट वाला कलेक्शन टा देखिबा। एटा रहिची मुगलाइजम डिजाइन रो रहिची शॉर्ट हारटा 8 ग्राम 620 मिलीग्राम रे रहउची लक्षे 11,060 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। आपण माने पर्ल रो बहुत डिमांड करथले एटा गोटे पर्ल वाला नेकलेस टा रहिची जार वेट रहिची मात्र 1 ग्राम 860 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 24,180 टंका आसी जाउची। डिजाइन टा आपण को बेक को बहुत सुंदर मानिबो। देखंतु एम्ति किछि लुक्स टा तार रहिची। एटा भी लाइट वेट रे रहिची जेमती हारडा देखंतु लॉन्ग रो रहिची पर्ल नेकलेस टा 3 ग्राम 790 मिलीग्राम रे रहिची। तळे टिके एमती मुगलाइजम टच रे रहिची 49,270 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। आपण जदी किछि यूनिक पिंधिया पई चाहुचंदी साड़ी सहित पिंधिले बहुत सुंदर लुक्स टा देबो। आपण माने जानि चंदी पर्ल नेकलेस पिंधिले गोटे अलगा प्रकार लागे आ बहुत सुंदर लुक्स टा देखा जाय। नेक्स्ट देखंतु एटा भी से पर्ल लॉन्ग रो नेकलेस टा रहिची। एटार वेट रहउची 6 ग्राम 60 मिलीग्राम। ये टिके हेवी डिजाइन टा रहिची 78,780 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। आपण माने जदी हेवी रो किछि चाहुचंती एटा आपण पई बेस्ट वाला ऑप्शन रहिबो। एटा रहिची लॉन्ग रो रानी हारडा रहिची। डिजाइन टा एकदम यूनिक रहिबो। आपनको गळा को बहुत सुंदर मानिबो। ये भी पूरा गळा फुल फुल देखा जिवो। डिजाइन देखंतु केते यूनिक वाला कलेक्शन टा रहिची। एटार नेट वेट रहउची 31 ग्राम 620 मिलीग्राम 4,11,060 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। एठी देखंतु वेट मेंशन अछि आपण माने पॉज करिकि देखि परिबे। एटा रहिची यू शेप रो रानी हार रहिची। एटार वेट रहउची 16 ग्राम 250 मिलीग्राम 2,11,250 टंका अप्रोक्स आसी जिवो। ये भी आपण माने नेई परिबे जदी आपण माने लाइट वेट रे चाहुचंदी एमिति कलेक्शन आपण मान को मिलि जिवो 10 ग्राम रो स्टार्टिंग रहउची। देखंतु एम्ति किछि लुक्स ता तार रहिबो। देन एटा भी यू शेप रो रानी हार रहिची जेउथरे आपण माने देखिबे तळे एम्ति मुगलाइजम टच रे झरा रहिची बहुत सुंदर लुक्स ता दबो। एटा रहिची 16 ग्राम 830 मिलीग्राम रहउची 2,18,790 टंका अप्रोक्स आसी जिवो। डिजाइन ता आपनको गळा को सुंदर मानिबो। नेक्स्ट देखंतु एटा रहिची डबल लेयर पैटर्न रे रानी हार रहिची। एटार वेट रहिची 17 ग्राम 360 मिलीग्राम नेट वेट रहउची
2,25,680 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଲୁକ୍ସଟା ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ହେଭିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବାଲା ଅପସନ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ 870 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଏଇଟାର ୱେଟ୍, ଯାହାକି ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାରଟେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ 2,71,310 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ସଟା ତାର ଆମେଜିଂ ରହିବ। ସାଇଡରେ ଏମିତି ଆମ୍ବକଷି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଲା ପାଟର୍ନ ହାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆର ଲୁକ୍ସଟା ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିନା ୱାର୍କ ସହିତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫ୍ଲାୱାର କାର୍ଭିଂ ହେଇଛି। ତଳେ ଝରା ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ସଟାରେ ରହିଛି। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହିଛି 27 ଗ୍ରାମ 380 ମିଲିଗ୍ରାମ, 3,55,940 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ୱେଟ୍ ମେନସନ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ବି ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାର ରହିଛି, ସେମ୍ ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ଟିକେ ଆର ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ହେଭି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। 15 ଗ୍ରାମ 120 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ। 1,96,560 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଡିଜାଇନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ 10 ଗ୍ରାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ସଟା ତାର ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ମୋଗଲାଇଜମ ଡିଜାଇନର ରହିଛି, ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାର। ଆର ଡିଜାଇନ ଟିକେ ଏମିତି ତଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଫ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 14 ଗ୍ରାମ 220 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହିବ, 1,84,860 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଚୋକର ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି, ତାର କାରିଗରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ରବା ୱାର୍କ ସହିତ ତଳେ ଏମିତି ମୁଗଲାଇଜମ ପାଟର୍ନରେ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 17 ଗ୍ରାମ 830 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,31,790 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଲୁକ୍ସଟା ତାର ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବାଲା କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଚୋକର ରହିଛି ନେକଲେସଟା, ଯେଉଁଥିରେ ହାଲକା ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ ରହିଛି। ମେସିନ କଟ୍ ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟାର ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି ମାତ୍ର 11 ଗ୍ରାମ 890 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନେ ହେଭି ଡିଜାଇନର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଭି ଲୁକ୍ସଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ପୁରା ଗଳା ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ 1,54,570 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ରହିଛି, ମାତ୍ର 6 ଗ୍ରାମ 540 ମିଲିଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ 85,020 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଗଲାଇଜମର ଡିଜାଇନର ହାରଟା ରହିଛି। ଏଇଟାର ଡିଜାଇନ ଟିକେ ହଟକେ ରହିବ। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 11 ଗ୍ରାମ 790 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,53,270 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଲୁକ୍ସଟା ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ରାଣୀହାର ରହିଛି, ମାତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ 150 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ରାଣୀହାରଟା ରହିଛି। ଏଇଟା 1,31,950 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ ଓଜନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 ଗ୍ରାମରେ ବି ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାର ସହିତ ଏମିତି ବି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରାଣୀହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଛି, ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।